भितरकनिका जातीय उद्यान मुख्य फाटक आगे बांकुआर अधिवासी माने आमरण अनशन में बसचंती। तेबे कहीं बसचंती, कौन पाई बसचंती, केउ उद्देश्य बसचंती, आमे प्रथम चित्र देखैबु तापर कथा हबु। आपण देखुचंती ए रहिछि बांकुआल गाँ। आमे बांकुआल गाँ पाखे रहिछु। आपण देखुचंती सीधा चित्र, लोक माने बसचंती आगे भितरकनिका गेट जो जातीय उद्यान भितरकनिका आपण माने समझ जानिचंती। एटी पर्यटक माने आसुचंती, पर्यटक ऋतु आसला किंतु लोक मैंने कहीं बसुँच लोक मान कौन कम जी सका बस तो कौन सी घटना को नहीं बस जो घटना व्याधित कर कारण समस्ते खाया पीवा छाड़ी घर कहीपर घर समस्त मुरई मैंने बस कहीं बस कथा आज्ञा ये कहीं बस मैंने सका बसिले कौन बस जेपर्यंत बस उद्देश्य पूर्ण ना आम जेपर्यंत आमर पट्टा आम बसीचु आगर नोटिस लगे कि घर भांगीदेवे गाँव रमको जी आमर सब कलेक्टर कहते सी भी कहते जे तुम बापा ये कौन जगह रखी ये घर कर तुम जाओ सब कलेक्टर जो गाँव जो लोक मैंने बस ये आदिवासी केते दिन ठारे रहिले 200 वर्ष 200 वर्ष ऊर्ध एमाने रही आछंती। ठाकुर भी अच्छा स्कूल अच्छी ये गाँव में प्राय रेकर्ड पत्र होती किसी लोकंर है नहीं रेकर्ड कहीं सी तो आम तो कही दवाई आना जो मैंने रेकर्ड कर आमर नवीन गवर्नमेंट समय किसी आगुरी कौन समस्या आपण माने काहे कि भीतर चेष्टा करछन आमे कहूँ भितरकनिका रहू भल सी जिते बढ़ आम भल आम विरुद्ध जाऊना आम गाँ जमी थिलु आमर गोटे घर न भांगी से घर सब रहू आम लोक रहू भांगी को 3 तारिख 11टा बेले या पूर्व नोटिस कि लोक डिस्कशन एमती कर तहसीलदार नोटिस नोटिस पहुंचला आज की ये मासर 3-4 खंड आसुची हां कौन नोटिस रे कौन लिखा है से नोटिस कोड कौन कुआ जाई छी कोन जे तुम 3 तारिख दिन तुम घर भंगा जीवो एई जो आसु समस्त भंगा जीवो ना किछि नगर भंगा जीवो 7 जण नोटिस के 7 जण ना 8 जण को नोटिस है अच्छा 7 जण काहे केला कौन पे 7 जण करा एक कुंभीर गेट हबो बोली की गेट टा कोठी हो गेट है एठी हम जोटी बसिछु एठी हो घर है सब है अछि ये जो घर आपण जो डाण पट घर ए घर सब भंगा जीवो हां ए ये जो भंगा जो ताले आगो काहे न भंगा जीवो असीमित माने कही हबनी भाई ये 3 खंड विचार भलिया 3 खंड विचार भलिया आस्ते आस्ते उठे दे पारंती मते कोनते भीतर कनिका गेट आगे थिला ना लोक माने आगे थिला ना लोक से जनबस्ती सी भी थिला ता भीतर जो कुंभर दास जी सी भी जनबस्ती थिला माउसी एठी लोक माने आगे थिले सरकार तरफ एठी भीतर कनिका गेट आगे लोक माने थिले माने अल्प थिले तापर लोक संख्या बढ़िला भीतर कनिका आरंभ होला हम जन्म तो सेतळ नाही ना हम जजापा तांको जजापा अमल सब हेतिला हमें सुनुचु जे एठी जो लोक मानकर पट्टा दिया जाय नै से माने को प्रधानमंत्री आवास योजना घर मध्य भी दिया आज्ञा तबे के भंगा गले केमिति आपण कुआड जिबि कुआड हम कुआड जिबुनु हम मारी देबे जे मारी देबंतु कि जहा करिया था करंतु कि हम ए स्थान छाडी कि हम जागा छाडी जिबुनु कुआड वन विभाग कोन कहूची वन विभाग से को चाहउचन जे से रहंतु आपण मन नहुं हां भांगियो के जाउची भांगिया को कलेक्टर सार सरकार कलेक्टर सार भांगियो जाउची हां तबे जो ए लोक माने समस्त बसछंती केवल से 7टा परिवार अछंती ना अन्य समस्त गार लोक माने शामिल होछंती समस्त अछंती 7टा परिवार को आगे 3 काली पई देइचंती टाइम तापर आस्ते आस्ते सब भांगी देबे ना बोली माने कोन अछि समस्तंकर भी जीव आमे सहित पई दाबी पूर्ण करूछु जे एठी आमे बसिकी अनशन करिवु तापर हमकु पट्टा मिलिला आमे एठी उठिबु नचे त पट्टा यदि आपण मिलिबे प्रेसिडेंट कहबे पट्टा दोछि आमे एठी पळै जान आपण कोन करिवे पट्टा देले हमहु समित घर बाड़ी कर देले आमे जीवु किंतु आमे खाली हमकु खाली ये कर देले आमे जीवु कोठी जे राजनगर रु अंचल रु किछि लोक आसी एठी मते जागा बाड़ी किनिलेनी पट्टा भी करिसेंती किंतु स्थानीय लोक पाइ नान से कोन कहबे
ପଟ୍ଟାଟା ଆମର ଦାବି ଯେ ପଟ୍ଟାଟା ଦଉ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁନୁ। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ପଟ୍ଟା ଦରକାର। ହଁ। ଆପଣ କେତେବେଳେ ବସିଲେଣି? କେତେବେଳୁ ବସିଲେଣି ସକାଳୁ 6ଟାରୁ। କିଏ ଆସିଲେଣି ଅଧିକାରୀ ମାନେ? ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆସିଥିଲେ ମିଡିଆ ସାର୍ ସବୁ ଆସିଥିଲେ। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ନା କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି? ପୋଲିସ ଅଫିସର ଖାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା ଯେ ଏଠି ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ସେ ରହିଛନ୍ତି ବାଙ୍କୁଆଳ ଗାଁରେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଦିଆଯାଏନି। ଯଦି କିଛି ଜଣ ପଟ୍ଟା ପାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବାକି ଜଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ପଟ୍ଟା ଦିଆଗଲା ନା ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ତା ସହିତ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା ତେବେ ସେ ଭିଟାମାଟି ଧରି କୁଆଡେ ଯିବେ? ଲୋକଙ୍କର ଏ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା, କାରଣ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବଜ ଅମଳରୁ ସେମାନେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ କୁଆଡେ ଯିବେ? ତା ସହିତ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି, ଦାବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, କାରଣ ଯୋଉ ଦାବିକୁ ସେମାନେ ନେଇ ଏଠି ସକାଳୁ ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ ରହିଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମ ଦୁଃଖ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ କହି ନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଉଠିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହି ବିକ୍ରମ ଦେଖେଇବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଭିତରକନିକା। ଯୋଉ ଭିତରକନିକାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଋତୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଲୋକମାନେ ତା ଗେଟ୍ ଆଗରେ ବସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦାବି ନେଇକି। ଯୋଉ ଦାବି ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ, ଯୋଉ 4ଟି ଦାବି ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହେତୁ ଆମ୍ଭକୁ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ। 2 ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ଆମର ଦାବି। ବାଙ୍କୁଆଳବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ନିମନ୍ତେ ଆମର ଦାବି। ତାପରେ ଶେଷ ରହିଛି ଆମେ ଚାହୁଁ ଭିତରକନିକା ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଭିତରକନିକା ପାଶ ଗ୍ରାମ ଜନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା। ତେଣୁ କରିକି ଯାହା ଏଠି ଜଣା ପଡୁଛି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଭିତରକନିକାର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଠି ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ ତେଣୁକରି ସେ କାହାକୁ ସେ ଦୁଃଖ ଜଣେଇବେ ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଏବଂ ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ଆପଣ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ବସି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ? ନା କିଏ କରିନାହାନ୍ତି? କେତେଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କେତେ ତାରିଖ? 3 ତାରିଖ। 3 ତାରିଖର ଉଠିଯିବ ଘର ଜେସିବି ନବେ ଭାଙ୍ଗି ଜେସିବି ନବେ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। କିଏ ଭାଙ୍ଗିଦେବ? ତହଲଦାର ଭାଙ୍ଗିବେ ନା ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଭାଙ୍ଗିବେ? ସବ୍ କଲେକ୍ଟର। ଆସନ୍ତା କାଲି 3 ତାରିଖ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଆସିଲେ ନା। ଆପଣ କଣ କରିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଇଏରେ ମୁଁ ବସିକି ରହିମୁ, ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ବିଷ ଖାଇମୁ କି ଦୌଡ଼ି ଦମୁ ମରିମୁ, ଆଉ କଣ କରିବୁ? କେହି ଯେ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ ନ ଆସେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଏଠି ଜୀବନ ହରେଇ ଦମୁ, ଆଉ କଣ କରିବୁ? ସରକାର ଯଦି ସରକାର ଲୋକ ପୁଲିସ ଲୋକ ସକାଳୁ ଆସିଥିଲେ ନା। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଶେଷ ଆଶା, ଯଦି ଆଶା ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତେବେ ବିଷ ଖାଇବୁ ଆଉ ଦୌଡ଼ି ଲଗେଇବୁ, ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ବି ଚାହିଁବୁ ଯୋଉ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ବାସିନ୍ଦା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି, ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ନିଜ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ପଡ଼ିଛି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଜଣେଇବେ ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଗେଟ୍ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ରାଜନଗରରୁ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ସେଠୀ, ଦ କୁଇଭର। ଭାରତର एकमात्र परीक्षित बायोसार पृथ्वी प्रो माटी को रखे सुस्थ दिए नुआ जीवन। धान पनीपरिबा और डाली जातीय फसल पाई लाभदायक, अमल बढ़ाए, रोग कमाए। आज ही जमी रे प्रयोग करंतु। जोगाजोग पाई 9937054201 नंबर को डायल करंतु। आम सह जोड़ी हेबा पाई आमको लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करंतु। अधिक अपडेट पाई विजिट करंतु आम वेबसाइट thequiver.in।